তো গাইস ফার্স্টে এই ভিডিওটি দেখুন, তারপর ভিডিওটির ফানি কমেন্ট পড়ব। লেটস গো। हेलो। हाँ बाबू, कुछ ना, बस हमारी 5 स्टार होटल में दूध पिया है। हाँ चलो ठीक है, हम दूध पी के बाद में फोन करब ना। बैगन ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। বাবার একমাত্র রাজকন্যা, नो এই মেয়েটা তো মিয়া খলিফা হে। এ সি, এটা একটা টিকটক হলো? সি, মেয়েটিকে কুকুর জন্ম দিয়েছে, তার জন্য কুকুরের দুধ খাচ্ছে সে। ওয়াক থু। আমি প্রথমে ভাবলাম কুকুরের ধন চুষছে, পরে বুঝলাম কুত্তির দুধ। सही पकड़े हैं।